तो पिला माने तुम समस्त को मु स्वागत करछु मो YouTube चैनल तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला तमनको पई नेक्स्ट कोन ना पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 80 मार्क रे मैराथन क्लास तो 80 मार्क मैराथन क्लास पॉलिटिकल साइंस आलोचना करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को दबाई दियो, नुआ नोटिफिकेशन पई लाइक शेयर कर दियो। जदी गोटे पिला मूलरू किछि एबे भी विषय आरंभ करनी कोनोसी विषय पढ़िनी तो मु जो विषय सब विषय जो मैराथन क्लास अछि 80 मार्क ताकू जदी बा सेति की पढ़ी दबो त माने कोन ना 80 रु कोन 60 रखी दबो पिला माने मु कहूची ग्यारंटी दे जदी तुम खाली मैराथन क्लास कर देला मु जेति की मैराथन मिनिमम 10 रु 15 टी मैराथन क्लास जे तुम माने कर देला निश्चिंत तुम 60 रु 70 कोना रखी दबो बुझेला। सेति पई मु सब दिन मैराथन क्लास ने आछि तुम मानको पई ता हाथ रे समय नाही मु कोन ना गोटी एमसीक्यू भी आनुची जो माने एमसीक्यू पढ़बार इच्छा समस्त एमसीक्यू भी तुम आखि पके दो बुझेला। तो एमसीक्यू 2 मार्क जेति मैराथन पढ़ा होची तुम सेति की पढ़ी दबो बुझेला। तो पिला माने तो चलो हम स्टार्ट करबा 21टा एमसीक्यू क्वेश्चन हम आगे आलोचना करबा। हिसाब रक्षक और महासमीक्षक को डैश नियुक्ति देथांती के नियुक्ति देथांती प्रधानमंत्री अर्थमंत्री राष्ट्रपति मुख्य विचारपति के ना राष्ट्रपति के ना हिसाब रक्षक महासमीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्ति देथांती। नेक्स्ट केउ मसीहारे भोपाल बेगम निखली भारत मुस्लिम महिला सम्मेलन गठन करथिले 1856 1890 1905 1916 केते मसीहा ना 1916 मसीहारे भोपाल बेगम निखली भारत मुस्लिम महिला सम्मेलन गठन होइतिला। नेक्स्ट जुग्म तालिकार केतोटी विषय अछि 52 53 50 51 केतोटी ना जुग्म तालिकार 52 गोटी विषय रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जुग्म तालिकाभुक्त विषय उपरे प्रणीत केंद्र और राज्य आईन मध्य संघर्ष हेले डैश आईन बलवत्तर रहे केंद्र आईन राज्य आईन उभय कहारी नुहे कौन हम पिला माने ना केंद्र आईन बलवत्तर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था केबे आरंभ होइतिला ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था केबे 1957 1961 1990 1952 केबे होइतिला ना 1961 मसिया रे पंचायत राज व्यवस्था आरंभ होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र राज्यर संपर्क अनुध्यान और सुपारिश पाई 1983 मसिया रे केउ कमिशन गठन होइतिला सरकारिया राजमानार मेहटा पावर केउ कमिटी गठन होइतिला ना सरकारिया कोन ना सरकारिया कमिटी। नेक्स्ट राज्य तालिकार डैश टी विषय अछि 60 61 62 64 राज्य तालिकार केतोटी विषय अछि ना 61 टी विषय अछि एवं जुग्म तालिकार केतोटी विषय अछि पिला माने ना 52 टी विषय एवं केंद्र तालिकार केतोटी अछि ना 99 ए तीनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण आ भितर गोटे क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट पंचशील नीति को आधार कर निम्नोक्त केउ देश सहित भारत संपर्क प्रतिष्ठित पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान कौन ना चीन पंचशील नीति आधार करी भारत चीन मध्य संपर्क प्रतिष्ठित होइतिला। नेक्स्ट भारत एक बहुवादी समाज होइतिबारु एठार आंचलिकतावाद और जातीयतावाद परस्पर डैश हेबा उचित सहयोगी परिपूरक ना विरोधी वितस्पृह शत्रु कौन हेबा आवश्यक पिला माने ना सहयोगी और परिपूरक हेबा आवश्यक। नेक्स्ट आंचलिकतावाद और सांप्रदायिकता डैश एकता प्रति एक विपद अटे अंतर्जातीय जातीय धार्मिक सामाजिक कौन ना जातीय आंचलिकतावाद सांप्रदायिकता जातीय एकता प्रति एक विपद। नेक्स्ट नास्ति सूचक अर्थ रे आंचलिकतावादर अर्थ होछि निज अंचल प्रति अत्यधिक दुर्बलता निज संस्कृति प्रति प्रेम निज अंचल रे बसति स्थापन जातीय स्वार्थ अपेक्षा आंचलिक स्वार्थ उपरे अधिक गुरुत्व कौन ना ऑप्शन जो आई भी जातीय स्वार्थ अपेक्षा आंचलिक स्वार्थ उपरे अधिक गुरुत्व आरोप। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य मुक्त सीमा रेखा रही अछि पाकिस्तान चीन नेपाल बांग्लादेश कौन हबो ना नेपाल कौन ना नेपाल। परवर्ती क्वेश्चन काश्मीर को नहीं भारत केउ देश मध्य सीमा विवाद रही चीन पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल
कौन हम ना पाकिस्तान को ना काश्मीर नहीं भारत पाकिस्तान मध्य सीमा विवाद रही। नेक्स्ट क्वेश्चन तिब्बत अंचल को नहीं भारत क्यों पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा चीन पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश कौन ना चीन। नेक्स्ट मिलित जातिसंघ शब्दर प्रथम प्रयोगकारी किए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जवाहरलाल नेहरू विंस्टन चर्चिल जेम्स शटवेल कौन हम पिला माने ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। नेक्स्ट तिब्बत को नहीं भारत क्यों पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा दे चीन पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल कौन हम पिला माने ना चीन। नेक्स्ट केउ मसीह धरित्री सम्मेलन अनुष्ठित होता 1990 1992 1994 1995 केउ मसीहा ना 1992 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी जलवायु परिवर्तन कारण अटे विश्व उष्णता वृद्धि हिम स्रोत सामुद्रिक बरफर आवरण कौन हम ना विश्व उष्णता वृद्धि। नेक्स्ट भारत द्वितीय थर पर केउ मसीह पोखरान ने आणविक परीक्षा करथिला 1990 1992 1996 1998 केउ मसीहा ना 1992 मसीह। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउ राष्ट्र प्रथमे सीटीबीटी रे स्वाक्षर करथिला रूसिया चीन भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका कौन हम ना युक्तराष्ट्र अमेरिका। तापरे शेष क्वेश्चन एमसीक्यू 21 नंबर विश्व एड्स दिवस केबे पालन कराइथे जनवरी 12 मई 20 जुलाई 10 डिसेंबर 1 कौन हम ना डिसेंबर 1 विश्व एड्स दिवस। तापरे पिला माने 2 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिबा 40 रु 50 लिखिबा एवं 2 रु 3 पॉइंट करी हमें लिखिबा। राज्य तालिका कौन ना राज्य तालिकाभुक्त 61 गोटी विषय पर आईन प्रणयन क्षमता राज्य व्यवस्थापिका को दिया जाइछि आईन श्रृंखला ता उदाहरण होछि स्वायत्त शासन कृषि स्वास्थ्य परिमल पुलिस आदि आंचलिक स्वार्थयुक्त विषय एही तालिकाभुक्त अटे। तापरे आंतरराज्य परिषद कौन ना सर्वसाधारण स्वार्थ संरक्षण उद्देश्य राष्ट्रपति आंतरराज्य परिषद गठन करिपारे बोली संविधान रे 263 धारा रे वर्णना करा जायछि। एही परिषद निम्नलिखित कार्य गुड़िक संपादन करिपारिबो कौन कौन ना आई रे लिखिबो राज्य राज्य मध्य रे उपजुथिबा संघर्षर अनुसंधान और समाधान निमंते परामर्श प्रदान डबल आई रे लिखिबो राज्य राज्य मध्य रे और केंद्र राज्य मध्य रे साधारण स्वार्थ को केंद्र करी विवाद उपजिले से संपर्क रे आलोचना पर्यालोचना करिबा ट्रिपल आई रे लिखिबो एही विषय रे नीति और कार्य मध्य रे समन्वय स्थापन पई सुपारिश करिबो। तो तापरे दल बदल निरोध आईन उद्देश्य कौन ना एक निर्दिष्ट राजनीतिक दलर टिकट रे निर्वाचन लड़ी संसद बा विधानसभा को निर्वाचित होई सभ्य हिसाब से शपथ नहीं सारिला परे केवल अल्प केतक व्यतिक्रम को बाद दे अन्य क्षेत्र में अन्य दल को लंफ प्रदान करिया को 1985 मसीह दल बदल निरोध आईन माध्यम रे बारण करा जायछि। एही दल बदल द्वारा सृष्टि होतबा राजनीतिक अस्थिरता प्रतिरोध करबा निमंते उद्दिष्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नारी आंदोलन दुईटी लक्ष्य कौन महिला बा नारी आंदोलन दुईटी प्रमुख लक्ष्य आईरे लिखिबो पुरुष मानक परि महिला मानक समान अधिकार और मर्यादा प्रदान डबल आई रे समाज रु नारी निर्यातना विलोप साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश सुरक्षा आंदोलन लक्ष्य कौन परिवेश सुरक्षा आंदोलन मानव जातिर स्थिति और परिवेश संरक्षण परस्पर सह जड़ित अटंती प्राकृतिक संबलर मानवचित युक्तियुक्त उपयोग जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा सह परिवेश सुरक्षा पई अनेक आंदोलन होइथाय अर्थात धारणीय विकास होउची एही आंदोलनर लक्ष्य। नेक्स्ट कोन देला विस्थापन कौन ना देश रे अर्थनैतिक विकास पई विभिन्न नदीबंध योजना और शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा करा जाई थाए एही नदीबंध योजना और शिल्प कारखाना कार्यकारिता पई गोटे स्थान रे स्थायी भाबे बसवास करुथिबा आदिवासी को बासच्युत करा जाई अन्य एक स्थान रे थैथान करिया प्रक्रिया को विस्थापन कुहा जाय।
विकास ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପୁନର୍ବସିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ଏହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ? 1954 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 5ଟି ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ, ପରସ୍ପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ସମାନତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଆଦି ଏହାର ନୀତି ଅଟେ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନାମ କ'ଣ? NAM। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ମହାନ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ମେଣ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ, 10 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଦମନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସାବଲୀଳ ନିରନ୍ତର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅଯଥା ସାମରିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ନାନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ସୌରଶକ୍ତି, ତାପ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆଦି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ନେକ୍ସଟ, ORS ଚୁକ୍ତି କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? 1955 ମସିହାରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାରେସଠାରେ ORS ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ବିରୋଧରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୁମେନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଆଲବାନିଆ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଜର୍ମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ସି ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ତମର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7ଟା କରିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରେ? ତାପରେ ଭାରତକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପୋସ୍କୋ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିପ୍ପଣୀ। ତାପରେ ବିସ୍ଥାପନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ରୂପରେଖକୁ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଲେଖିବ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 3ଟା ତମେ କରିବ 8 ମାର୍କିଆର। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଷୟରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ? ନା ତମେ ସଂଜ୍ଞା ଦବ, ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତା ଲକ୍ଷଣ, କିଏ କହିଥିଲେ, ତ ସେମିତି ଟାଇପରେ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବିସ୍ୱରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଭାରତରେ ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ପ୍ରଭାବ
ତର୍ଜମା କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ 80 ମାର୍କର, ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।